हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ चिको ऑफिशियल आपको स्वागत करुच्ची आमर फाइनाल थिला गोटे फ्री आडप्शन आज मुझे आज बहुत काम थी काम बोली कौन आमर कुकुर घर भांगी जाता आप सब देखिए कुकुर घर से सब होगा मत बहुत टाइम लगे माने आज खरा बेलू मुझे पूरा लगी वर्षा होता सका खरा बेलू लगी मोर बाजिगला सन्ध्या है मुझे ब्लॉग भी आज करें आपण छोटिया ब्लॉग टे करके दउची जे आपण आज छोटिया ब्लॉग रे आपण बहुत खुशी खबर आपण तो थंबनेल देखि जानि करथि जे आपण आज कोन खुशी रो दिन अछि आपण टारगेट रहला एटा टारगेट ऊपर जाउची फ्री एडप्शन टारगेट रहउची 2K जदी हमर हे गेला मु आपन को गोटे फ्री एडप्शन पकेबी जर्मन शेफर्ड रो फीमेल रो बड़टा जो देखुछो सी अच्छी 2 मास 2 वर्ष सॉरी 2 मास कहूँ 2 वर्षर फीमेलटा आपण मानकर जदि से फीमेलटा दरकार मते कॉल करेंगे कॉल कले देखो मत कॉल करा किसी नहीं कम रोचे कम मत फुर्सत मिलूँ कॉल उठे से इंस्टा मत मेसेज करूँ जमा कॉल कले मुझे कॉल उठेबी जी मत कॉल करते मुझे छुआ देवी से हिसाब से मतलब कॉल जमा करते कारण मत फुर्सत मिलनी मतलब फोन आइला बहुत माने काम फोन उठे पारे से आप जमा फोन करेंगे आउ जिते पारे इंस्टाग्राम मेसेज देवे इंस्टाग्राम आईडी तो जानते पेट लवर चिकू आप इंस्टाग्राम मेसेज दिंतु मुझे मेसेज रिप्लाई देवी आउ जो आथरक जमी लकी ड्र चाहिए जमी काउंट कर पकाइला सेमती हेनी यहाँ अलग प्रकार हम यहाँ अलग देखेबी वीडियो देखीदे मो वीडियो लास्ट को देदेवी कुकुर वीडियोटा आपण मैंने देखिपारे पार्ट नेक्स्ट पार्ट देदेवी यही वीडियो पार्ट देदेवी आपण मैंने देखो वीडियोटा देखो And all these bitches fuck. It's Delaware, Connecticut, it's New Jersey, got hella bricks. It's Queens, Brooklyn, and yeah, they wildin'. Bronx, Harlem, and Staten. तो वीडियो वाले भी देखी पारथि एई जर्मन शेफर्डटा हमरो दिया हो फ्री एडप्शन रे बड़टा छोटटा सेल हो जदी छोटो के नबाउ चाहिबो से फीमेल छोटटा हो मेलटा गोटी छुआ पकैतरा से छुआटा जदी छोटो के नबाउ चाहिबो से डबल कोड फीमेल डबल कोड से छुआटा से डबल कोड मेलटा फ्री एडप्शन रहिबो से डबल कोटर फीमेलटा पूरा शांत माने कामरा टिके ने एग्रेसिव जमा नहीं आपण मानकर जहा दरकार मते कहि करी मेसेज करिवे आज मु कुकुर घरटा करछि आपण मानु देखै वीडियो जेमिति देखै आपण वेट करंतु सब देखि परिवे आ काली पूरी जियार अछि सेति पई घर पर सब काम होतला कुकुर भांगी देला सेति ना को करिकि से घर भीतर रखिया पड़िबो ना से घर भीतर रहबे अधे 3टा पीटा रहबे से तांगर बुलिबे दाइबे आपण माने सब वीडियो रे जारी रहतु वीडियो स्किप करेंगे वीडियो स्किप कले माने आपण माने मु को कथरा कोन कहूची आपण माने किसी जान परिबेनी सेते वीडियो स्किप करेंगे टोटली ऊपर वीडियोटा पूरा फुल वीडियो देखिबे अब जते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिवे शेयर करिवे बेसी आ वीडियो को जते शेयर करिवे सेते मु के आगु आउरी भलो भलो जिंस आनी एमती देखो फ्री एडप्शन दीटा कुकुर देई छला फ्री एडप्शन एटा तीनटा पहिला 2000 सब्सक्राइबर 2000 2K रे सब्सक्राइबर मु जर्मन शेफर्ड फीमेलटा 2 वर्ष फ्री एडप्शन देछि डबल कोड टिके रूम कोड कम अछि किने मु आपन फ्री एडप्शन देबी आपन जहार दरकार मते कहिबे आज तो प्रबल काम देखो काम देखो मोर हाथ कटिकी देखो केमती हिची देखो हाथ कटि जाइछि मोर हाथ पुनी एठी कटिछि बहुत जगह कटि देखो कटिछि मु माने हाथ का ओडुछि सेतरे भी देखो एठी फाळे कटिछि देखि परतो एपड कटिछि एपड भी कटिछि केड बटे कटिछि किंतु कौन करी आपण आई पुणी वीडियो कर राति वीडियो कर कारण आपण वीडियो देनी आपण मैंने जो जर्मन शेफर्डटा मो पाक आई कारण मुझे मो पाखे जगह ना बोली मु फ्री एडप्शन पकाउछि आ मोर सब्सक्राइबर 2K हम माने मु फ्री एडप्शन देबी जहा भाग्य थिबे से पाइबो आ भाई माने के मन दुख करबेनी जे पाइबो जणे पाइबो आ ए मध्ये समस्त वीडियो करबी समस्त पाइबे सेमी तो पाइबेनी आपण माने जे पाइबो जणे पाइबे टेंशन नियंतुनी आपण मानकर भलटा मन करथिले मु सेमती फ्री एडप्शन देबी आपण माने जहा भाग्य जे पाइला बिलेई पाइला परसेंट कैट से बिलेई पाइला सी पाइला नले जहा मो
ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ କୁକୁର ଯାହା ଆଇଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଆଡପ୍ସନ୍ ପକେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଏଇକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କୁକୁର ଘରଟା କେମିତି କରିଛି। ଆଉ କୁକୁର ତ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି କୁକୁର ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ସ୍ପ୍ରେ ମରାଯାଇଥିଲା, କୁକୁର ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା। କାଲି ତାର ଜ୍ୱର ମପା ହେଉଥିଲା 103 ପଏଣ୍ଟ କେତେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜ୍ୱର ତାର। ଡାକ୍ତର କହିଲେ 650 ମେଡିସିନ ଦେଇଦେବ, ସେଠି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦେଖ ଟିକେ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ। କୁକ କମ୍ 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 କୁକ ଆଇଲେ କୁକା ଆଉ କଥା ଦେଖି କୁକା ଏ 5 ଟଙ୍କା ନୋଟ କାହାକୁ ଦରକାର ଦେଖ କେମିତି 5 ଟଙ୍କା ଏ ତମ ସିଆଡ଼େ 5 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଚାଲିବ। ଆଉ ସବୁ ଅଛି ଦେଖ 5 ଟଙ୍କା ନୋଟ କୁକ ଆସୁନି ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୁକୁର ଇଏଟା ଦେଖ କୁକ ଆମର ଶୋଇଛି। କୁକ କମ୍ 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 କୁକ ଶୁଣୁନି କାହିଁ କହିଲେ, କାହିଁ କହିଲେ ଶୁଣିପାରୁନି। ଦେଖୁଛି କୁକ କାହିଁ ଶୁଣୁନି। କୁକ ଆମର ଶୋଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଣୁନି, ପୁରା ବେଡସିଟ୍ରେ ଶୋଇଛି, ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶୋଉନି, ବେଡସିଟ୍ରେ ଶୋଇଛି ତାର। କୁକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ବାବାର? ଜ୍ୱର କମିଯାଇଛି, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବି ତାର କମିଯାଇଛି। ଏ ଦେଖ କାଲି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେଉଁ ଭାଇ ମୋତେ କହିଥିଲେ କୁକୁର ସ୍ପ୍ରେ ମାରିବାକୁ, ଭାଇ ସେ ଭାଇକି ମୁଁ ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେଟା ମାରିଛି କାଲି ଗୋଟିଏ ଥର ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଛି, 3ଟା ବୋତଲ ଥୁଆଇଛି ତମେ ତ ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥର ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଛି, କୁକୁରର ଦେଖ ସ୍କିନ୍ଟା ଦେଖ ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଇ ସେ ଯିଏ କହିଥିଲେ ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଆମ କୁକୁରର ଦେଖ ମରା ହେଇଥିଲା, ଦେଖ ଏଗୁରା ସବୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଛେଲାଟା ଏରା ସବୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଇଏ ସବୁ କମିଯିବ ତାର। କୁକ ଶୋଇଛି, ତା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା କାଲି, ଏଇ ମେଟିଂ କରାହେଇଥିଲା ତ ଶୋଇଛି ଲକି। ଆଉ ଲକିକି ତ ଦେଖିଲେ, ତାପରକୁ ଏଇଟା ଦେଖ ମ୍ୟାକ୍ସି ଶୋଇଛି ଦେଖ ସେଠି, ମ୍ୟାକ୍ସି ଶୋଇଛି ଦେଖ। ମ୍ୟାକ୍ସି ଯିବା ବାହାରକୁ, ଆସ ଆସ, ନାଗୁଡ଼ କ'ଣ ହଲଉଛି? ଘର ଭିତରେ ରହିକି ତା ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖ ଆମ ଘର ଦେଖ ଆଜି ରକି ତା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକି କହିଲ ରକିର କ୍ଲାମ୍ପରେ ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଦେଖ କୁକୁର ଘରଟା ମୁଁ ପୁରା ଆଜି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ତା ଘରଟା ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ କାଲି ବନ୍ଧା ହେବ, ଏଠି ଗୋଟେ କାଲି ଏପଟେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେବ। ଦେଖ କୁକୁର ଘର ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଦେଖିଲ ସବୁ ଟୁଣ ମରା ହେଇଛି। ଇଏ ତ 2ଟା ଜନ୍ତା ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖ ଦେଖିଲ ଟୋଟାଲି ମରା ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ବି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ଆକୁ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ପକେଇଛି, ଆଉ ଭଲ ପକେଇଛି ଖରାପ କରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବ ଲାଇଟ୍ଟା ବି ଏଠି ଲାଗିନି, ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗା ହେବ, ଏପଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲଗା ହେବ। ଆଜି ତ ଆଉ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି ଆଡ଼ୁ ଲଗେଇବି। ରକି ରକି ଆସିବ, ରକି ମାଡ଼ ଖାଇଛ କି? ରକି ପାଟି କରିଥିଲି ତ, ମୋତେ ତାରରେ ଭିଡ଼ି ଦେଲା, ମୋ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆଟା ହେଇଥିଲା, ଦାଗରେ ଖଣ୍ଡିଆରେ ବାଜିଗଲା, ପୋଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପାଟି କଲି, ସେଥିପାଇଁ ରାଗିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ରକି ଉଲୁ ଯିବା ବୁଲିଯିବା, ରକି ନା ରକି ଆମର ବୁଲିଯିବ କହୁଛି। ରକି କିଏ ନ ରକି କାହାର ପସନ୍ଦ ମୋତେ କହିବେ? ରକି କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ମୋତେ କହିବ? ଆମେ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛ କୁକୁର। ରକି ମୋର ଗୋଟେ ଗେଲିଟା, ଟିକେ ଗେଲା କରିଦେଲେ ଗେଲା ହବ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ବି ଟିକେ ଦେଇପାରୁନି। ଭାବିବା ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗା କ'ଣ ନାହିଁ କୁକୁର ବାନ୍ଧିବାକୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଅଛି, ସେଠି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଅଛି। ମୁଁ ବାନ୍ଧିବିନି କ'ଣ, କୁକୁର ବାନ୍ଧିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇକା ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ନିଜେ ସବୁ କଲାବେଳକୁ ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଠୁ ପୁରା ଟିଣ ମରା ହେଇଛି, ଏପଟୁ ସେପଟ ସରିକି ଏରା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଦେଖ କୁକୁର ଘର ପୁରା ଶେଷ ସରିକି ହେଲା, କେଉଁ ସରି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆଲମିରା ଯେଉଁ ସେପଟ ଯାଇକି ପୁରା କୁକୁର ଘର ସେଠୁ ଏ ସରି କେତେ ବଡ଼ କୁକୁର ଫାର୍ମ ତମେ ନିଜେ ଦେଖ। ମ୍ୟାକ୍ସି ତାର ମନ ଦୁଃଖ କରି ବଇଛି। ମ୍ୟାକ୍ସି ବାହାରିବ, ମାରିକି ଦେଖ କେମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ଶୋଇଛି। ଚୁଇଁ ତମେ ତ ବନ୍ଧା ରହିବ, ଚୁଇଁର କ୍ଲାମ୍ ମରା ହେଇଛି, ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତାର ଶୋଇଛି ପୁରା ମନ ଖୁସିରେ ଶୋଇଛି ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ। ଚୁଇଁ ଆମେ ବୁଲିଯିବା। ଚୁଇଁ ଦେଖିଲ, ଚୁଇଁ ପୁରା ଆରାମରେ ଶୋଇଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାମ୍ପ ଅଛି, ଏଠି ମରା ହେଇନି। ଏଗୁରା ସବୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଏଗୁରା ସବୁ ବନ୍ଧା ହେବ କୁକୁର। ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଏଠି ବନ୍ଧା ହେବ, ଲକି ବନ୍ଧା ହେବ ସେଠି। ଏ କ୍ଲାମ୍ପର ଦେଖ ଏତେ ସୁବିଧା, ତମେ ଆଦେହରେ ଯୋଉ କଡ଼ିଟାକୁ ଏମିତି ରଖିପାରିବ, ଲଗେଇବନି, ଲକରେ ଲଗେଇବନି, ସେମିତି ରହିବ। ଚୁଇଁ ଆମେ ବୁଲିଯିବା, ଆଇଲ ଆସ ଯିବା। ଚୁଇଁର ରୁମ ଦେଖ କେମିତି ହେଲାଣି ହେଲା। ମ୍ୟାକ୍ସି ଚାଲ 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 ଚାଲ, ବୁଲି ବାବା ମୋର ବୁଲିଯିବ। ଏ ନାଗୁଡ଼କୁ ହଲି ହଲି ଯାଉଛି। କୋକ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସି ଦେହ ଭଲ ହେଇନି। ମ୍ୟାକ୍ସି ଦେହ ଟିକେ କମୁଛି ବଢୁଛି, କମୁଛି ବଢୁଛି। ମ୍ୟାକ୍ସି ତାର ସେମିତି ଚାଲିଛି। ନାଇଁ 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 ନ ଆମେ ତ ଯିବାର ନାହିଁ ବାହାରକୁ, ନାଗୁଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ?